especially sa nagmando, no, naghatag sa kinabuhi ni Pastor Sammy. Yes. Sa pagsugod, akong ginhangatan na sa pagpanindog, maghalatag sa kaawit alang sa tong nga Dios, ug gihatag nako kang Pastor Joe Villablanca ang pag-pray sa ato ang opening prayer. Atong pag-awitan natong nga Dios kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Magampo ta. Let us pray. Father God in heaven, we enthrone you today. Thank you for this wonderful day, November 30th. Adlaw Sabado, Ginoong Dios. Adlaw natawhan sa isa sa imong mga alagad nga pinalangga, Pastor Sammy Tuling, Ginoo. Salamat Lord sa 48 years nga mga kasakit, kalipay, kaguol, tanan Ginoong pagbati nga naagian ni Pastor Sammy Lord. Salamat ni anang tanan kay kadtong tanan Ginoo. Aduna kay paglig-on sa iyang pagkatao nga hangtod karon 48 na siya. Pero maisugon, madasigon paghihapon ang iyang kinabuhi sa pag-alagad kanimo Lord. Salamat sa iyang kinabuhi Ginoo nga daghang mga tao nagpalibot kaniya Lord nga naiwagan sa iyang suga nga gitudlo mo kaniya Father God. Salamat Lord sa kusog kabaskog kalig-on sa panglawas ni Pastor Sammy Ginoo. Wala tuo man iyang trabaho Lord, but salamat nga kada adlaw ikaw nagasustain sa iyang kusog, sa iyang kalig-on Ginoong Dios, sa hangin nga iyang giginhawa. Salamat Ginoo nga kanunay kang provide ni ana Lord. Bisan pa karong adlaw Ginoo, salamat Lord nga ikaw mulipay kaniya sa pinasahi gayod Ginoo nga ikaw lang gyud ang makabuhat ni ana Lord. Kay walay tao makatagbaw sa tawo kundi ikaw lang gyud makapuno sa tinuod nga kalipay ug kalinaw sa usa ka tawo Ginoong Dios. Ug kana Ginoo may mga pag-ampo buhaton mo kay Pastor Sammy Lord karong adlaw. Lipayon mo siya Ginoo sa pinasahi gayod Lord nga paraan Ginoo. Salamat bisan pa sa mga taong nagduyog sa iyang adlaw na tawan. Ikaw usab mag-bless kanina Lord sa pinipilo nga paraan kusog kabaskog kalig-on sa ilang panglawas. Ihatag mo kanunay kanila. Ginoong Dios, salamat. Bisan pa karon Lord mamati kami sa imong langitnong pulong. Kunsari Ginoo sa balang espiritu ang magdala sa imong pulong Ginoo. Nga kining pulong Lord mo sa lingsing mamunga o kini maggamit namo para makapadayon kami hangtod sa imong pagbalik. Dalaygon ka Lord sa kinabuhi ni Pastor Sammy. Dalaygon ka sa among tanang kinabuhi karon. In Jesus name. Amen. 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 Kakilang na tanan sa
pagpamingkod. So magdagan sa sunod nga bahin mao ang pagpamino sa pulong sa atong ang motubo. Kini ba o kana o sila bang tanan? Maayo ang pagpahimulos sa kahayag sa adlaw. Ngayon sa 8, pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Bisan unsa kataas ang imong kinabuhi. Timan-i nga mas taas ang panahon nga adto ka sa lubnganan o wala ka ditoy mapaabot. Ako lang ning pagdasi gamay nga nung pinaka-importante no before ani may gabi sa inyong tanan. Unsa kini ka importante kini ato ang saulog sa birthday. Tungod kay isa ni siya ka importante sa atoa. Kay ngano gi isgutan dinhi ang pagpasalamat sa atong kinabuhi. Ang ngayon ta magpasalamat sa Ginoo mga igsoon sa atong kinabuhi. Amen. Ngano man dinhi sa ato ang kinabuhi sa kalibutan kaisara ni tamo agi dili di siya ingon kaduha. So atong gipahimuslan ang gihatag sa Dios nato mao ning kinabuhi. Ang pagpahimulos sa ato ang kinabuhi dili bagay sa kalibutan nga taman lang diri kun dili gi pakatao ta nakakita ta ang siya bulahan ta nga nakakita sa kahayag ambot pasabot nga ang ato ang pagkatao atong gihatag nato sa Ginoo isip kita dunay balos nato niya kaya ang tag-iya sa atong kinabuhi mao ang Dios. Amen. So ang lisod sa among kinabuhi wala gini niya gibiyaan padahil dito sa pagpangalagad o mag-uban sa among pamilya. Wala jud ko dili jud ko vocal kanang i-share jud akong gibati sa ilaha kanang moingon jud ko na akong mga promise dili kay ko ana kanang open sa ilaha pero ako lang yung share sa mo din nga kaning love it kay kamo ni mama when kamo sa eskwela nga makauman kog mataganog kanang ayay ta kinabuhi aron maka focus mo sa pag-alagad sa Ginoo kung Hallelujah. Jesus name. Amen. Taas na kinabuhi nga magpagamit siya diha pa sa Ginoo o daghan pa nga kaning mga tawo ang madala diha sa iyang ilang tungod sa iyang kinabuhi mahimo siya suga og labaw na puno kusog kabasok sila sa matag adlaw nagpalayo pa sila sa mga grasya kay sa tanan kang matagaw magdali ang Dios sinagawad kanila o magpasalamaton jud ko sa kinabuhi ni Daddy nga naabot siya sa mga happy birthday day. Amen. Yaloy. Pastora. May gabi sa tanan no. Yes. Loving. Husband. Loving. Salamat sa iyang kinabuhi niya. Amot ang napon ko sa mua. Pero ang Ginoo jud na nagpadala jud. Amen. Kaya sa iyang kinabuhi niya sa una makakita niya sa buwa masig pangit ko pero mas labaw siya pangit ko. Ay, katawa guys. Pero salamat ko sa iyang kinabuhi niya kay Isag. Mulayas na wali ko man. Love. Siguro sa ko agoro. Yes. Amen. Sa kapait na mo naagihapon siya. Wala nga daghan kayo bati ko sa iya kay iraramang ko dito kung ano pagwangan. Kanang dikit kay siya sa iya ba niya. Iisyon na lang siya ka basigihang ka. Amen. Happy birthday. Blow the candle. Niya mabuhat na niya kay anak manimod siya Lord kay palayo ko sa iyang mga dautan bisan nagkuan ang mga Mangantata. wala nga sa tanan niya gibuhat niya sa iyang kinabuhi niya labi na sa iyang problema niya kay di siya mo lugar kanang kagol side sa iyang anak niya pero side ko nga Lord ka na ang lugar sa iyang mahupay siya. Salamat po sa iyang kinabuhi niya sa pagdala sa ministry kay naadyo sa igugma kay kanang magsiguro sa kakapoy niya masig sa may oras sa moment sa among trabaho na mo among trabaho na mo kanang pan ba kanang mubasa jud sa kulong sa gabi mo na nga na-bless ko sa iyang kinabuhi niya kay ang Ginoo jud nagatudlo sa iya kung sa iya pagdala sa
Amen. Salamat po sa iyan, kinabuhi niya nga siya. Masuko kanya, ilan kayo nang masuko kayo mo. Otro yan nang inom po na mo nga. Sabi po na mo nga. Sao nagpangit na, anak. Patawa na lang siya. Ay, ang Ginoo jud naghatag sa iya ug mo na nga. Sa ato ang kinabuhi na today nga. Itaray Laban lang. Ang ato itugyan sa Ginoo, ato ang problema niya. I love you din. Yay! Happy birthday! Oh, ikaw Loy. Kining tanan lakip na sa nahimo na mo kasaypanan kami sala sa imong tubangan ikaw na sa yukan sa amo sa tao sa imong ako sa kining tanan nga kami nagkahiusan nga malipayon sa pag-celebrate sa birthday sa mong igsoon ipaabot na na sa imong bigas ang sa puno ang magpasalamat o pagdayo o pagsimba Amen. madawat kini diya sa imong anak among Ginoo Hesus Kristo manluluwas amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday! Yehey! Kainan na! Oh, kainan na! Ano pa hinihintay mo? Handsome. Ang wish ko sa imo Hangsang? kadayon na sa imo Handsome. pagka Ayaw, natawa na lang niya. buutan o sa imo mga lagad sa Ginoo kung pinaka-importante nato mao ang atong anis nato sa iya o mga panalangin nga naani mo karon imong hiyas sa pagkabuutan padayon lang no una ako ang wish nimo kay sa ako ang nakita nimo bisag mo na ani lang ato gibali pan personalidad pero dili man gi tan-aw sa Ginoo ang personalidad. Amen. Dili makita sa sulod sa atong kasing-kasing. Amen. Dili man ako unsa nga ulog-ulog kung dili makita man nato sa tinuod-anayon. Bisan gani sa loyo sa imong kahimtang nga naglisod-lisod wala tuod nga trabaho pero nakita nako na gyapon pagka mapainom sano nimo nga hiyas ba. Amen. Mao ginay nakita nako sa imong kay kung sa ako lang lisod na gina wala tuod trabaho. Dali mo di mawala ang pulas naong, pulas mata. Mago kayo. Samad-samad. Putol ang kamot. Sa imong pagto nga to sa buhi nga Dios nga gisimba matilud-anon yun. Amen. Hallelujah. Manang ako sa imong Wish. sa igsoon ang imo ang pagigugma o pagdapig nga nakadimo kanunay nagpabilin kanunay isip nga ikaw ang host pastor diri sa maong simbahan ginawis nako kanunay ni Lord nga tagaan kag taas kay nga kinabuhi. Amen. Birthday nga moabot sa imong More. Nung kay mapuslan ka sa Ginoo, nagpagamit ka sa Ginoo. Hallelujah. Kung nagpakatao ka ning kalibutana, naa pa ka sa tiyan sa imong parents, ginatagna na kanggaan nga moalagad jud kaniya. Amen. Una ako ang pag-agpas sa mga taong naninguha sa pagpaningkamot, sa pag-alagad o pag-ilang sa buhi ng Dios. Hallelujah. O sa kuan, happy birthday. Happy birthday karon, malipayon ang kakakaroon ini rasa karon. Amen. So, napabay laing nga mo dungal sa pagkataas sa generation. Engineer. Ate Engineer. Una, thankful kay ko jud ko na kanang sa layo kay ko ha sa amo asa ko gikan. Ang ako ang gidayunan dere kay kamo ni auntie. Nga sayod man jud mo kun dili lang ako pati sa tanan akong mga kauban dira sa kuan nga. Ug kung sa among kinahanglan ko bisag wala gani usahay pangkaan mo ngita jud sa kuan nga kay i-provide sa panginahanglan namo dira mo nang Tinuod. kayo ko.
Thank you kaayo jud mo kinabuhi na ikaw ang nasagupan diri. Amen. Hallelujah. Mo lang long taas pang kinabuhi all para sa inyo ni ante. Mo lang thank you kaayo. Amen. Brother William. Happy birthday day Pastor. Bueno, pugan ni Diwa. Dati sa una nagabay bus iri pa to sa una no. Wala pa kaya ni kuan dia. Sa una itomdom jo Pastor sa una. Wala pa simbahan da, diri pa ni simbahan sa una. May pa kaya ni nga kuan. Makita jo Pastor nga malasigon din sa iyang pag luwatong daw sa kuan galagad. Kaya pagkuan sa mga karnero ba. Siyempre nga to agalog si Jesus Christ mo dyan. Kita piniyalan naman ta sa iyang pulong. So nakita na yun ako kapastor ba nga iabit ako kasing-kasing nakasintro Diyos pag-alaga niya kay Kristo. Amen. Sarap niyo itong Ginoo itong gilagaran si Jesus Christ raman yun. Unang diya na dako og pasalamat nga kita-kita ta karon. Ikaw. Amen. Kanibitawng kuan bitaw kaning birthday ba. Mo ni pinakanindot bitaw kanang tawhan nato minumduman nato atong pagkatao ba. Gihulmata, gibuhata dito sa taguangkan so ginahan ginagis gahom sa Ginoo ginubanan sa gahom sa balang espiritu nga kining paggawas bitaw nato diri nga wala tay gidala pero ang gihatag sa Ginoo kanato unsa man kinabuhi ginhawa kay kung wala tay ginhawa dili mi ta mabuhi sa kalibutan na. Amen. Dako ko pasalamat sa Ginoo nga gitagaan ta og taas nga kinabuhi. Abot pa taog kining supply dad mo ron Pastor. 48. More pa jud. Amen. May mo mabot pag sikatos kapin. Para makapangalaga to ba taas pa jud kuan. Kung makapangalaga para dagan jud kuan. Okay na bitaw kanang dako na pasalamat sa Ginoo jud nga kuan kining atong kinabuhi daw. Ilindon jud kay sama sa Palawan. Yun matungkad no nga kuan. Taga kaalam, ibalo, kusog, proteksyon sa matag adlaw, mga panalangin. Kay balo na tanan ng Ginoo, sa itong kinahanglan nun. Ang atuwa lang yun nga, magpasalamat yun sa matag adlaw. Kaya ang Ginoo, mag-provide man yun kung sa'yo, ito ang kinahanglan. Amen. So, happy birthday, Pastor! Amen. Hindi na, kung sa mo nga, more wisdom and knowledge sa mong pagsangyaw sa mga balita. Hallelujah, amen. Dagan pag mga kapig, naapa sa kangit-ngit. Karon is, kuwan daron day of revival. Kinahanglan ng mga tao, i-revive. Ipaduol yun ang Jesus Christ. So, mora to, maing gabi sa tanan. Amen. So, karon no, mo kita sa sunod na dunggol po nato kung isa ko ikaingon sa tang birthday celebration. Yes.